हेलो गाइस गुड मॉर्निंग सकालू सकालू मुई बर्तमान पले आसी पुटल बैर के देखी पार्थे ये पुटल चाष कराई पुटल चाष सकालू सकालू पले आसी पुटल बैर के देखी पार्थे ये पुटल फलबार आरंभ हो गलान फलबार आरंभ हो गलान এটা एक्चुअली मुई चाष नहीं करवा এটা হচ্ছে মোর শ্বশুর ঘর বাড়ি এবে মুই শ্বশুর ঘর গাঁরে অছে পুটল চাষর টিকে সহযোগ করবা লাগি সুতা সুটি যেন হিসাবে টানিছু এটা দেখি পারথিবে সুতা রেঞ্জ গাড়বার নয় সুতা সুতা প্লাস্টিক রশি এটার সাহায্যে রেঞ্জ দরকার নি পড়ে টিকে সকালু সকালু বুলিয়ে ব্রশ ফ্রশ করবার লাগে খেত আড়ে পলে আসছে দেখি পাতে কেনা হয়েছে পুটল পুটল বাড়ি আছে বর্তমান মুই আর পুটল ফরবার আরম্ভ হয়ে গেলান এটা হচ্ছে মোর শ্বশুর ঘর পুটল আমার মুই তো চাষ পুটল চাষ नहीं করবার আর চাষ কেনতা হয়েছে আপন মানে কমেন্ট করি कहबे मुई देखौछे बैक कैमरा रे देखि पारथबे এটা পুটল রশি 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 সাহায্যে এটা পুটল চকসি এটা রেঞ্জ গাড়বার নু এটা টিকে বহুত ভাল সুবিধা এটা কেনতা হয়েছে পুটল দেখুন দেখি পারথিবে খুব ভাল হয়েছে পুটল বাহারবার আরম্ভ হয়ে গেলান এটা এবে এবে গোটে সপ্তাহ হচ্ছে আরম্ভ হয়ে যাইছে দেখি পারথিবে পুটল চাষ সেটা আম গছ বি আছে সেটা বি আমার শ্বশুর ঘর একা আম গছ আছে পুটল বাড়িটা সকালে সকালে পলে আসছে দেখি পারথিবে পুটল লহ কেতে হয়ে গেলান ফলবার বি আরম্ভ হয়ে গেলান সুতা টানবার লাগে মুই বি সহযোগ করছি এটা ঠিক টাইম রে আসিথিনি বলে সহযোগ করথিনি এটা মুই বি এন্তা টানিছি এটা শ্বশুর ঘর কেলে তো সহযোগটি করবাক পড়ছি একা দেখুছন কেনতা হয়েছে এটা চাষ ভাল হয়েছে পুটল বাহারবার আরম্ভ হয়ে গেলান দেখি পারথিবে এটা পুটল বাড়িটা শ্বশুর ঘরটা হ্যাঁ দেখি পারথিবে কেনতা তার টনা হয়েছে চাষ এটা কোবি চাষ বি করা হয়েছিল এটা আম গছ বি আছে বড় গছ আম মানে ফলসি কুরিয়ারে খরা মাসের লাগে রহবার লাগে সুবিধা
आम गच अच्छे ना कल्ला जगह होता कल्ला जगह होता यहाँ सरी होना ना कल्ला चाष भी बहुत फलसी पारे कुंदरू भी अच्छे से पाखे कुंदरू लह यहाँ सब ये आम गच भितर एका कल्ला जगह दिया आम गच इटा आम गच बहुत फलसी बहुत मीठा आम बर्तमान आम पुटल बारी बुली सारना एबे जिमा बरस परस करमा चुआड़ के अरे वीडियो केनता लागला टिके कमेंट करी कहबे वीडियो भल लागला बोले लाइक करवाटा नहीं भूलबे देखुन इटा पुटल इटा टिके पछे सूता टानी छु इटा पछे इटा सब इटा टिके सहयोग करबा पड़सी आमर दादा का सब करसन मुई टिके सहयोग करसी आसले ठीक टाइम रे आसले आरु नहीं आसले तो मैंने निजे सब करसन इटा पुटल चाष करसन कल्ला चाष करसन आम बगीचा अच्छी आज पुटल दुरा तुलमा काल के 2 दिन भितर आमर गाँ पलामा पुटल पुटल बहुत मीठा एबे बंगमुड़ा कटाबांजी एरिया यहाँ इन्हें 100 टंका 120 तक बिक्री होची पुटल यहाँ हूँ चुआ चुआ यहाँ देखी पारे चुआ रे चाष होची लेमो गज भी अच्छी बहुत सुविधा अच्छी चाष बास करसन आज वीडियो एतकी ने रखुचे दूसरा वीडियो फिर नहीं कर आसमी और पुटल चाष रो वीडियो केनता लागला निश्चय कमेंट कर कहबे और आपण मानकर सपोर्ट निहाती रहबा आज वीडियो के इने रखुचे।